श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पदमालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्र रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्द वरप्रदः वेदवेद्याब्धिजामाता स्वरूपार्गीन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पदमालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्र रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानघः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्द वरप्रदः वेदवेद्याब्धिजामाता स्वरूपार्गीन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्त्री महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायण स्तोत्रम्। श्रीर्विष्णुः कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पदमालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः
स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमालीशमानकः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दावरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता स्वरूपाकीन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्ती महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नाम् लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीर्विष्णुः कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पदमालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष्य रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमालीशमानकः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो माया कंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दावरप्रदः वेदवेद्याब्धिजा माता स्वरूपाकीन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोप्ती महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नाम् लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीर्विष्णुः कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पदमालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष्य रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिमर्दनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः
नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानकः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दावरप्रदः वेदवेद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोक्ति महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा विजयी भवेत्। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् श्रीर्विष्णुः कमलाशार्ङ्गी लक्ष्मीर्वैकुण्ठनायकः पदमालया चतुर्बाहुः क्षीराब्धितनयाच्युतः इन्दिरा पुण्डरीकाक्ष्य रमा गरुडवाहनः भार्गवीशेषपर्यङ्को विशालाक्षी जनार्दनः स्वर्णाङ्गी वरदो देवी हरिरिन्दुमुखी प्रभुः सुन्दरी नरकध्वंसी लोकमाता मुरान्तकः भक्तप्रिया दानवारिः अम्बिका मधुसूदनः वैष्णवी देवकी पुत्रो रुक्मिणी केशिवर्धनः वरलक्ष्मी जगन्नाथः कीरवाणी हलायुधः नित्या सत्यव्रतो गौरी शौरिः कान्ता सुरेश्वरः नारायणी ऋषिकेशः पद्महस्ता त्रिविक्रमः माधवी पद्मनाभश्च स्वर्णवर्णानिरीश्वरः सती पीताम्बरः शान्ता वनमाली शमानकः जयप्रदा बलिध्वंसी वसुधा पुरुषोत्तमः राज्यप्रदाखिलाधारो मायाकंसविदारणः महेश्वरी महादेवो परमा पुण्यविग्रहः रमा मुकुन्दः सुमुखी मुचकुन्दावरप्रदः वेदवेद्याब्धिजामाता स्वरूपार्केन्दुलोचनः पुण्याङ्गना पुण्यपादो पावनी पुण्यकीर्तनः विश्वप्रिया विश्वनाथो वाग्रूपी वासवानुजः सरस्वती स्वर्णगर्भो गायत्री गोपिकाप्रियः यज्ञरूपा यज्ञभोक्ता भक्ताभीष्टप्रदा गुरुः स्तोत्रक्रिया स्तोत्रकारः सुकुमारी सवर्णकः मानिनी मन्दरधरो सावित्री जन्मवर्जितः मन्त्रगोक्ति महेश्वासो योगिनी योगवल्लभः जयप्रदा जयकरः रक्षित्री सर्वरक्षकः अष्टोत्तरशतं नाम्नां लक्ष्म्या नारायणस्य च यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वदा